السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم تلاميذي الأعزاء. نكمل ما تبقى لنا من البروجي 1 séquence 2 من le livre de cours 5e année français. وصلنا للباج إن شاء الله باج 32. قريب نكملوا لا séquence 2 باش ندخلوا بروجي 2. d'accord. دونك نبداو. إذا نبداو. je m'entraîne أتدرب. je mets au féminin les noms entre parenthèses. إذا أضع ما بين قوسين في المؤنث puis lis le texte ثم أقرأ النص. إذا أضع أولا ما بين قوسين في المؤنث ثم أقرأ النص. qu'adore voir les visiteurs. من الذي يحبونه الزوار. نلاحظ هنا حديقة الحيوانات أوزو donc أوزو de Gigel. donc une belle journée au parc de Gigel. إذا يوم جميل في حديقة الحيوانات أو في حديقة التسلية في جيجل. donc أولا وقبل كل شيء نروحو نحطو لي entre parenthèses au féminin. donc on a vendeur au pluriel, joueur au pluriel, coureur au pluriel et visiteur au pluriel. donc كلهم مذكر نقلبوهم للمؤنث. نسمعو heure et heure. donc واش قلنا حنا قلنا la majorité ou bien des adjectifs اللي تفوت بالheure le féminin تاعها هو heuse. donc comme عندنا هنا في البلوريال donc تكون le féminin au pluriel. donc on va dire vendeuse, joueuse, coureuse et visiteuse. وكلها تفوت بالاس. donc le paragraphe avec le féminin comme suit. إذا نقراو نص مع تحويل ما بين القوسين إلى المؤنث. Les enfants sont contents de voir des vendeurs de jouets et des vendeuses de glace. Il y a aussi des joueuses de judo et des coureuses qui s'entraînent dans la forêt du parc. Les visiteuses adorent voir les loups derrière les barreaux. إذن أشرح الأولاد هم سعداء لرؤية بائعو الألعاب وبائعات المثلجات. هناك أيضا لاعبات الجودو والمتسابقات اللواتي يتدربن في غابة الحديقة. الزائرات تحب رؤية الذئاب وراء القضبان. On répond à la question qu'adorent les visiteurs. Les visiteurs adorent voir les loups derrière les barreaux. Deuxièmement, complète le texte par les groupes du mot. Les groupes du mot huma, voilà, à chasser, à la fin, à côté. كادم كلمات إذن نضعهم في الفراغ هنا في التكست. إذن نكمل التكست بهذه الكلمات. voici le texte. Le loup passe son temps. Les petits animaux comme les lièvres et les rats de champ. De l'hiver, il creuse sa tanière ou de la rivière. donc هنا باش نحطو le loup passe son temps à faire quoi. donc le loup passe son temps à chasser les petits animaux comme les lièvres et les rats de champ. إذن الذئب يقضي وقته في صيد الحيوانات الصغيرة مثل الأرانب والفئران فئران الحقول.
دونك هنا عندنا l'hiver. باش نديرو نقولو à la fin de l'hiver. إذا في آخر الشتاء. Il ترجع على لولو pour ne pas faire une répétition. Il creuse sa tanière à côté de la rivière. إذا هو يحفر عرينه أي بيته بجانب النهر. وعيد قراءة النص. Loulou passe son temps à chasser les petits animaux comme les lièvres et les rats de champ. À la fin de l'hiver, il creuse sa tanière à côté de la rivière. Troisièmement, écrit un texte pour décrire. إذا اكتب نص pacifié. ماذا pacifié. إذا puis présente le loup du parc de Gigel à tes camarades. إذا هذا النص الوصفي راح تقدمه. قالك تقدم فيه وصف الذئب، ذئب حديقة جيجل لزملائك. utilise la boîte à mots. إذا استخدم هذه الكلمات الموجودة هنا. عندنا un loup, un renard, un animal sauvage. عندنا هنا il habite. دونك هنا الذئب الثعلب وحيوان متوحش. il habite أين يسكن. il ressemble يعني لمن يشبه. il chasse ماذا يصطاد. il a ماذا لديه. il est كيف هو. عندنا هنا لي كروك. لي كروك سي دي دون هما الأنياب. لي زوغي هما الأذنان. الأذنان هنا triangulaire على شكل مثلث أو pointu حادتان. Le museau, voici le museau, il est allongé. Ou la queue, sa queue, elle est longue. Donc, ذيله طويل. عندنا هنا grande كبيرة pointu حادة longue طويلة. Donc le désert et la forêt أين يعيش. هل يعيش في الغابة أم في الصحراء. Donc voici une production écrite. Le loup est un animal sauvage. إذا هو حيوان متوحش. Il habite où. Donc dans la forêt. إذا هو يعيش في الغابة. Il ressemble au renard. هو يشبه للثعلب. Il chasse. Qu'est-ce qu'il chasse هو. Il chasse قلنا les rats et les lièvres. هنا نقولوا il chasse les rongeurs. les rongeurs هما القوارض مثل السنجاب والأرانب وكذلك الفئران. il a des crocs, bien des crocs pointus. عنده des crocs pointus يعني أنياب حادة. de grandes oreilles triangulaires يعني أذنان كبيرتان على شكل مثلث. et une longue queue. وهكذا نكون قد أنهينا la page 32 de le livre de lecture français de 5e année. j'espère أنكم فهمتوا هذه الصفحة. إلى الملتقى إن شاء الله.